समस्ते थारे जोग देवा निमंते मु निवेदन करुछि जेहेतु गोटे विशेष विषय रे आमे रहिछु विषय हला ख्रीष्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन निमंते प्रस्तुत आ प्रस्तुत विषय रे गोटे उदाहरण सुबुद्धि पांच कन्या निर्बुद्धि पांच कन्या ये 10 कन्या को नहीं कि आम आलोचना रे रहिछु पांच कन्या सुबुद्धि से माने प्रस्तुत थिले आउ पांच कन्या निर्बुद्धि सांगरे मिसी थिले मध्य गुटिए चर्चर सभ्य हेले मध्य गुटिए पानपात्र पान कले मध्य गुटिए रुटीर अंशी हेले मध्य गुटिए परिवार हेले मध्य विभाग हेगला ख्रीष्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन ए गुप्त आगमन ए चोर परि आगमन ए आगमन समय रे से प्रकार भाग हे जिवे स्वामी और भार्या गुटिए सज्जार रहिबे स्त्री रत्नी बेले प्रभुंकर आगमन निमंते प्रस्तुत स्त्री चली जीव पुरुष का रही पुरुष प्रस्तुत अच्छी ताहले स्त्री रही पुरुष चली जीव बाइबल लेखा अच्छी स्त्री और पुरुष से माने एक अंग हेबे एक अंग हेबे किंतु एक जीवन नुह एक आत्मा नुह एक अंग ही पारे किंतु ए अंग ए शरीर ए जगत रही आत्मा और जीवन ये जीवन का बात है भाई जीवन कथा है शरीर कथा मु कहूना जगतर कथा कहूना जगतर ज्ञान नहीं ईश्वरीय स्वर्गीय ज्ञान आमे जदि चिंता करूछु ताहेले विभाग ही जीव मंडली विभाग ही जीव परिवार अधे रही जिवे अधे चली जिवे आ जो माने जाइछन्ति से माने प्रस्तुत कौन कौन थिला ना माटी पात्र माटी परिवर्तन मन परिवर्तन करी पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे बाप्तिस्म नेले से पात्र ही गला से पात्री ही गला आ माटी नहीं से पुनर्बार जन्म हेला नूतन सृष्टि हेला जे मन परिवर्तन करी बाप्तिस्म नहीं छी से सापर संतान नहीं से ईश्वर का संतान ही गला माटी नहीं से पात्र ही गला आ से पात्र रे तैल विषय आमे चिंता करूथलु तैल विषय अल्प टिके चिंता करिछु बेसी किछि आमे चिंता करियार बाकी रहिछि हेले मो टिके दौड़िया पाई चाहुछि तेल खाइबा निमंते तेल ऋण सुझिबा निमंते तेल सुस्थ करबा निमंते तेल अभिषेक करबा निमंते तेल प्रदीप जळेबा निमंते आ प्रदीप नथिले केबे ईश्वरंकर सहिते बा बर सहिते साक्षात करि पारिबे नहीं विवाह को जाई पारिबे नहीं स्वर्ग रे 7 वर्ष विवाह हबो ए आनंदर सौभाग्यता हेई पारिबे नहीं एणु तैल जाग्रत करी रखंतु तैल थिले प्रदीप जळी पारिबे प्रदीप प्रदीपर गभीर अर्थ तो आपण माने समस्त जानी छंती हेले मध्य पढ़ंतु गीत 119 रो 105 को नहीं कि आमे आगे चलिबा प्रदीप को आसलु बारे
हेलो हेलो ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଧ୍यान सहित ए वाक्य को देखंतु 119 गीतर 105 पद एठारे आउ थोड़े मैं पढ़िया ପାଇଁ ଯାଉଛୁ तुम वाक्य मो चरण ପାଇଁ ध्यान से सुनंतु वाक्य का ପାଇଁ चरण ପାଇଁ चरण बोली कहले पाद ପାଇଁ ताकू शॉर्टकट रे कहबा कहले वाक्य चरण ପାଇଁ बोली कहले चरण रे चालिबा ପାଇଁ वाक्य अनुसार चालिबा ପାଇଁ वाक्य दरकार वाक्य कहबा ପାଇଁ ठीक अछि वाक्य सुनिबा ପାଇଁ ए भी ठीक अछि किंतु विशेष करी वाक्य अनुसार चलिबा ପାଇଁ वाक्य रे चलिबा आमर चाली गोटे दिन शेष हब लक्ष्य स्थल को दिने आमे पहुंचीबा जदि आमे चलिबा नाही ए जगत रे रही जिबा जगत नष्ट हब आमे मध्य विनष्ट हब एणु विनष्ट न हवा निमंते रक्षा पाइबा निमंते अनंत काल पर्यंत परमेश्वर होसाना करबा निमंते वाक्य चरण पाई केते लोक वाक्य को बाघेई चुनेई खसई रसई कथा कही कि बेपार चलैछंती ए बेपारी माने गोटे दिन कौन हब वाक्य अनुसार कर्म न करी वाक्य अनुसार न चलिकी वाक्य लोक को कहीकि उत्साह देकी से वाक्य द्वारा लोक प्रस्तुत हेबे किंतु मु निजा प्रस्तुत हेबे ना प्रस्तुत न हेले ईश्वर राज को जाई पारिबे नाही जेहेतु वाक्य होची पथ जीशु कहले मो पथ जीशु होचंदी बाट जे वाक्य पाइछि से बाट पाइछि जे बाटरे चलिबो शेषरे केवल स्वर्ग राजरे पहुंचीबो एणु ए वाक्यरे अर्थ एहा जे गीत रचक कहंती तुमर वाक्य मो चरण पाही प्रदीप अर्थात प्रदीप बाट को देखे से देखाए बाटरे कंटा थिले मत देखई दब बाटरे पत्थर थिले मत देखई दब जदि कंटा अछि प्रदीप नथिब कंटारे माडिब तमर चाली सेठी बंद हब सेठी रोकी जीव सेठारे आगो जाई परिबे ना जदि बाटरे पत्थर अछि तुमको जदि प्रदीप न देखाए तमे पत्थर को देखि पारिब नहीं आपण चालू चालू सही पत्थर झुंडीबे पड़िबे मुंड फाटी जीव जबरदस्त पड़िबे बोली कहले आग को जाई पारिबे ना सेठी रही तमर चाली सेठी लक्ष्य स्थल पहुंची पारिबे ना एणु वाक्य होची प्रदीप आमको बाट देखई कि निये
एणुकरी एव्री डे एव्री टाइम आम केवल बाइबल पढ़ू वाक्य शुणु पढ़िले हे जानिबा शुणिले मध्य जानिबा आ वाक्य जदि जानिबा तदनुसार वाक्य अनुसार आम कर्म करबा तेबे वाक्य को पाई कान पाई नहीं ठीक अच्छी कान रे शुण वाक्य आ शुणिकी बढ़िया वाक्य बोल प्रशंसा आम कर ईश्वर जीशु प्रशंसा करंतु मना नहीं किंतु वाक्य अनुसार कर्म करंतु परिवार निमंते दीटा हाथ अच्छी आ वाक्य अनुसार चलतु दुईटा पाद अच्छी प्रिय भाई प्रिय भौणी माने ध्यान सहित शुणु तुम वाक्य मो चरण पाही प्रदीप मो चला पथर आलोक तेरे वाक्य हूँ प्रदीप तेल नथिले प्रदीप जलिब नहीं प्रदीप जलैबा निमंते माटी तेल नहीं मिठा तेल ही दरकार गत दिन मानक चिंता करिछु मिठा तेल कोटी मिलिबो खांटी मंजीरु मिलिबो खांटी विश्वासी ठारे ही पवित्र आत्मा रहंती ए तेल होची पवित्र आत्मा को बुझाए ए मंजी होची खांटी विश्वास की बुझाए ए वृक्ष होची केवल मनुष्य को बुझाए ए फल होची मनुष्य कर्म जो प्रेम आनंद शांति तार जीवन रे थिबा गुण गुड़िक को बुझाए आउ सेठारे मंजी आसे मंजी तेल आसे तेल प्रदीप जलाए प्रदीप होची ईश्वरंकर वाक्य एणु तुम मानंग ठारे ख्रीष्टंक वाक्य प्रचुर प्रमाण वास करू कलस्य पुस्तक 3 अध्याय 16 पद पढ़ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଶ୍ରୋତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର प्रेज गॉड लंबा टॉपिक लंबा अध्याय किंतु संकीर्ण भाव में मुझे कहवाक गले ख्रीष्टंक वाक्य तुमानंकर ख्रीष्टंक वाक्य प्रचुर प्रमाणे तुम मान ठारे वास करो प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड कार वाक्य ख्रीष्ट जीशुंकर वाक्य ए ख्रीष्ट जीशुंकर वाक्य को पुस्तक रे अछि मत्थ्यू मार्क लूक जॉन ए 400 सुसमाचार ख्रीष्ट कोइथिबा मुखरु कोइथिबा कथा तेरे सुसमाचार ए जगतर कथा नुह ये पुरातन नियम रे केतेक जगतर कथा अछि आ केतेक स्वर्गर कथा अछि सेति पई लोक माने बुझी पारंती नहीं
पुरातन नियम को पढ़िले धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल को पढ़िले लोक माने बुझी पारंती नाही कोटा ख्रीष्टंगर कथा बा कोटा ईश्वरंगर कथा आउ कोटा सापर कथा लोक बुझी पारंती नाही ईश्वर प्रथमर मनुष्य को अर्थात आदम को कथा कहले से मनुष्य से आदम को साप मध्य कथा कहला भाई कार कथा ताकू स्वाद लगिला ठीक है चिंता करंतु सापर कथा मनुष्य मानिला ना ईश्वर कथा मानिला सापर कथा को छाड़िला ना ईश्वर कथा को छाड़िला ए दी प्रकार कथा अर्थात दी प्रकार वाक्य आदि पुस्तक ठारू मलाखी पुस्तक पर्यंते थिला जेतबेले मानव रूप धारण करी प्रभु ए जगत मध्य जन्म ग्रहण कले से होउछन्ति ख्रीष्ट ख्रीष्टଙ୍କ मुखरू जो वाक्य बाहरी ए होउछि खांटी सुसमाचार ए होउछि ईश्वरଙ୍କର कथा ସେଥିପାଇଁ गीत संगीतार गोटे पद लेखा अछि पढ़िले गीत संगीता तार 62 11 पद को पढ़ंतु परमेश्वर थरे कहिअछन्ति आम्भे दुई थर ଏହା ଶୁଣିଅଛୁ जे पराक्रम परमेश्वरंकर अटई आउ थरे पढ़ंतु परमेश्वर थरे कहिअछन्ति आम्भे दुई थर ଏହା ଶୁଣିଅଛୁ जे पराक्रम परमेश्वरंकर अटई परमेश्वर थरे कहिछन्ति आमे केते थर सुनिछु बंधु दुई थर सुनिछु परमेश्वर थरे कहले आमे दुई थर केमति सुनलु टेप हेतिला कि टेप रेकॉर्डिंग हेतिला कि ना परमेश्वर मनुष्य को एदन उद्यान रे जहा कहिले मनुष्य सुनिला जानिला अमान्य कला अमान्य करबा हेतु से स्थान रु तांको बाहर करा गला आ से स्थान को आ स्वर्ग को अर्थात एदन उद्यान को आ केवल स्वर्ग को रास्ता बा सीढ़ी बा रोड थिला परमेश्वर आसुथिले एदन उद्यान रे मनुष्य सहित मिसुथिले कथबार्ता करुथिले परमेश्वर सहित आदम मनुष्य केवल गमनागमन करुथिला ओ पर्यंत ईश्वरंगर आज्ञा जो पर्यंत मनुष्य मानी से पर्यंत केवल मनुष्य ईश्वर खांदरे हाथ पकईकि चलुथिले जो दिन ईश्वरंगर कथा को मनुष्य छाड़ीदेला सापर कथा को ग्रहण कला से दिन ठारू ईश्वर भिन्न मनुष्य भिन्न है ईश्वरंगर मित्र थिला मनुष्य मनुष्य को न देखिले से रही पारु नथिले स्वर्ग ओह्लाई आसी सहित मिशुले मनुष्य ईश्वर सहित गमनागमन करुला आज्ञा लंघन करने हेतु
कथा को अमान्य करबा हेतु मनुष्य भिन्न ईश्वर भिन्न जीवन काटिले ईश्वर मनुष्य ईश्वर विहुन मनुष्य ए पृथ्वी रे वृद्धि पाइला ए संसार मनुष्य सब संख्या यही मनुष्य को कहले प्रभु जो कथा सही कथा को ख्रीष्ट कहले दुई थर है ख्रीष्ट नुआ कथा कही ना आपण मैंने जदि देखिए आदि पुस्तक माथि पुस्तक ठारू प्रकाशित वाक्य पर्यंत लेखा अच्छी धर्मशास्त्र उक्त अच्छी भविष्य वक्ता पुस्तक लेखा अच्छी विभिन्न भविष्य वक्ता पुस्तक लेखा अच्छी लेखा अच्छी यही शब्द पढ़ी पारे आदि ठारू मलाकी पर्यंत हेलो कौन किए कथा बेसी कहते पर लगुच मुझे शुणा चाहूँगी आपण कहे ना मु कहि हाँ सर बंद हाँ सेमती टिके केवल शुणु बेसी समय मन भी नहीं हाँ अल्प समय मु कहि किंतु जहा मु कहूँ ईश्वर कथा कहूँ ईश्वर कथा को अमान्य करिवार नहीं ईश्वर कथा हेले आउ गोटे बाटे कथा हेबार नहीं तार 11 पदर कौन लेखा अच्छी कहले आउ थे पढ़तु ना आउ थे पढ़तु परमेश्वर थरे कहिअछन्ति आम्भे दुई थर ଏହା ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ପରାକ୍ରମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟଇ। ସେଇ କଥା परमेश्वर कही कथा ख्रीष्ट कहले ख्रीष्ट जहा कहते परमेश्वर कथा कहते ख्रीष्ट जो कथा कहते सही कथा सदा प्रभु परमेश्वर कथा जेटा आपण माने पढ़ंतु जहन पुस्तक 14 अध्याय 10 पद नचेत 24 पद पढ़ंतु ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଓ ପିତା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହେ ସେହି ସବୁ ମୋ ନିଜରୁ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ମୋ ଠାରେ ଥାଇ ଆପଣା କର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର 24 ପଦ ଆଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁଅଛ ତାହା ମୋହର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କର। जो वाक्य तुम्हें मते कहिअछ से वाक्य मोर नुहे मो निजर मु कहि नाही मोर प्रेरणकर्ता पिता मते जे कि पठेइछंती से कथा कहिथिबा कथा तुम्हें माने मानलो नाही सुनलो नाही जानलो नाही
ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସେ। ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରମାଣରେ ବାସ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରମାଣରେ ବାସ କରୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ 39 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ आदि, ଯାତ୍ରା, ଲେବୀୟ, ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଋତୁର ବିବରଣୀ, ଗୀତ ସଂହିତା, ହିତ ଉପଦେଶ, ଉପଦେଶକ, ପରମ ଗୀତ, ଜିସାୟା, ଜିରିମିୟ, ବିଲାପ, ଜିଜିକଲ, ଦାନିଏଲ, ହସେ, ଜୋଏଲ, ଆମୋସ, ଜୁନୋସ, ମିଖା, ନାହୁମ, ହବୁକବ, ସିପନିୟ, ହାଗୟ, ଜିକରିୟ, ମଲାକି। ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଆଉ ସାପ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ କୋଉଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ କୋଉଟା ସାପର ବାକ୍ୟ। ଲୋକ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ଏ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 2-4 ପଦ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ। ଜୟଲ ପୁସ୍ତକ 3-10 ପଦ ଆଉ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଓ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଦା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏକ ଦେଶୀୟ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ୍ଗ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, କିଓବା ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବେ ନାହିଁ। ଜିସାୟ 2-4 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲେ କଣ ଭାଙ୍ଗିବେ ଆଉ କଣ ଗଢିବେ? ଖଡ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିବେ, ବର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିବେ, ଦା ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଫାଳ ଗଢିବେ। ଫାଳ ଆଉ ଦା ଏ ମଧ୍ୟ ଲୁହା, ବର୍ଚ୍ଛା ଆଉ ଖଡ୍ଗ ଏ ମଧ୍ୟ ଲୁହା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଚ୍ଛା ଆଉ ଖଡ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଫାଳ ଆଉ ଦା ଏଟା କୃଷି କର୍ମରେ ଲାଗେ। ତେବେ କଣ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଶିଖିଲେ? ବର୍ଚ୍ଛା ଆଉ ଖଡ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଗଡ? ଦା ଆଉ ଫାଳ ଗଡ। କୃଷି କର୍ମରେ ଲାଗିବ। କୃଷି କର୍ମ କର। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା କର୍ମ ହଉଛି କୃଷି କର୍ମ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ କର। ଜିସାୟ 2-4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଜୟଲ ତାର ଉଲ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ 3-10। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର କର, ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ କର, ବୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଜୟଲ 3-10। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଲଙ୍ଗଳରେ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗି ଖଡ୍ଗ ଗଢାଅ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦା ଭାଙ୍ଗି ବର୍ଚ୍ଛା ଗଡ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ କହୁ ମୁଁ ବଳବାନ। ବଳବାନ ବୋଲେ ମିଥ୍ୟା କହୁ।
कौन भांगिया ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି? ଫାଳ ଆଉ ଦା। କଣ ଗଢିବାକୁ? ବର୍ଷା ଆଉ ଖଡଗ ଗଢିବା ନିମନ୍ତେ। ଚାଷ ଦରକାର ନାହିଁ, କୃଷି କର୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ। परमेश्वर कर्म हूँ कृषि कर्म। आमर प्रभु होती कृषक। परमेश्वर काम को भांगी दियो। खड्ग वर्षा गड़ युद्ध रे जय कर। आज पाकिस्तान यही वाक्य केवल धरिकी ठिया है। कुरान रे केते जगह रे आपण माने पढ़ी थे आपण माने जानी पारिबे। बाइबल और कुरान मिलजुल के चले। इब्राहिम अब्राहम, दाऊद इब्राहिम बड़ दंगा से लाडेन तो बाइबल ना। ध्यान सहित शुणु। मु क्या आख्या पर कहूना आपण मान शिक्षा देवा निमंते कहबार उद्देश्य है पुरातन नियम रे दुई प्रकार वाक्य अच्छी। दिशाय पुस्तक रे देखलु ढाल दा गड़ खड्ग आउरी वर्षा भांग। तार उल्टा वाक्य आम देखु जयल 3:10 रे। बड़ द्वंद्वर पड़े बाइबल द्वंद्वर पकाई दिए तुमको शास्त्र। द्वंद्वर मुक्त करने निमंते अछंती आमानक मध्य गमनागमनकारी पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा बाइबल पढ़िले लोक केवल बुझी पारिब नहीं, द्वंद्वर पड़े। एति निमंते अनेक शास्त्रज्ञ माने धर्मशास्त्र में पढ़ी की जानी पारले नहीं। এই ধর্মশাস্ত্র পুরাতন নিয়মরে ଅଛି মদ পিও বলিকি। দেখো जिसाय पुस्तक मध्य पुरातन नियम, जयल पुस्तक मध्य देखिलु आमे पुरातन नियम। এই पुरातन नियम रे आउ केतरा वाक्य देखि आसंतु। द्वितीय विवरणी 14 अध्याय 26 पद पढ़ंतु। चौबीस पद सर 26 26 पुणी ପୁଣି तुम ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଯାହା जहाँ ବାଞ୍ଛା କରେ, ଗୋରୁ କି ମେଷ କି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ କିଅବା ଯାହା କିଛି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଚାହେଁ, ତହିଁ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଟଙ୍କା ଦେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଜନ କରି ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ କରିବ। पवित्र बाइबल रे लिखा अछि भाई आनंद करिवो। केमिति आनंद करिवो? तमे तमर पिला माने तमर नाती पुती भाई बहु समस्त केवल टंका दियो कुआडू आसीबो। अरे घर बंदा करू न काई की? अरे जमी बंदा करंतु। जमी थिले कोन हबो? आनंद दरकार ना। कौन करी आनंद करिवो? मद की द्राक्षा रस बोल दुईटा अछि। द्राक्षा रस बोली कहिले सेटा प्रभु भोजरे हमें व्यवहार करू। फ्रेश फल जूस आउ सेई फल जूस को मद बनइले से मद्य हुए। लेखा अछि सेठी द्राक्षा रस की मद्य। तबे बाइबल रे वाक्य जदि गोटे मदुआ पाइब, हाँ क्रिश्चियन हेब। मात्र बाइबल रो वाक्य पढ़ी की कौन शिखिब? मद शिखिब। तबे बाइबल
ପଡିକି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି। 144 ଧାରା ତମର ମୁଖ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ଲେଖା ଅଛି। କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ? 14 ଅଧ୍ୟାୟ। କେତେ ପଦ? 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ବା ଲେଖା ଅଛି? ତମେ ତମ ପରିବାର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମଦ ଆଣ, ପିଅ, ଖୁସି କର, ଆନନ୍ଦ କର। ବାବରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଦ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମଦ ଛାଡ ବୋଲି ଯେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା? କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଆଉ 21। ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ଆସକ୍ତ ଓ ପେଟାର୍ଥୀ ମାଂସ ଭୋକ୍ତା ମାନେ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମତୁଆଳା ଓ ପେଟୁକ ଦରିଦ୍ର ହବ, ପୁଣି ଘୁମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧାଇବ। କଣ ପିନ୍ଧେଇବ? ଭାଇ ମଦ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧେଇବ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, ବଡ ବଡ ଧନୀ ଜମିଦାର ମାନେ ମଦ ଶିଖିକି ତାଙ୍କର ଜମିବାଡି ମଦ ଭାଟିରେ ଭାଟି ବାଲାକୁ ଦେଇକି କେବଳ ଚିରାକନା ମଦ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହିତୋପଦେଶ ମଦ ପୁରାତନ ନିୟମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମ। ତେବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 2 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ହେଲା ସୋଲୋମନ। ସୋଲୋମନର କେତେଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା କେତେ କହିଲେ? କୋ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି? ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର 700 ରାଜପତ୍ନୀ ଓ 300 ଉପପତ୍ନୀ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ କଲେ। କଣ ହେଲା? ବିପଥଗାମୀ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିପଥଗାମୀ କଲେ, ବୋଲେ ବାଟ ଛାଡିଦେଲେ। ପୃଥିବୀରେ 2ଟା ମାତ୍ର ବାଟ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜୀବନର ପଥ, ମୃତ୍ୟୁର ପଥ। ଜୀବନର ପଥ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଛାଡିଦେଲେ, ଯୀଶୁକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ବିପଥଗାମୀ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? କୋଉ ବାକ୍ୟ ଛାଡିଲେ? ଏବେର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୋଲୋମନ ରାଜା 700 ଉପପତ୍ନୀ, 300 ରାଜପତ୍ନୀ, 1000ଟା ବାହା କଲେ। ଭାଇ, ତେବେ ଏଥିରେ କେବଳ ଡବଲ ରଖିଲେ ହେବ ତ? ସାନଲିଆ ବଡଲି ରଖିଲେ ହେବ କି? ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ କି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ? ହଁ, ଏଡେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା 1000ଟା ରଖିଲେ, ତମେ କଣ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ କି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା। ସୋଲୋମନ ଜଗତର ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେ ମୂର୍ଖ। ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। କୋ ବାକ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। କିଓ ବା ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ,
କଲେ ତାହାର ହୃଦୟ ବିପଥଗାମୀ ହେବ, ଅଥବା ସେ ଆପଣା ପାଇଁ ରୂପା କି ସୁନା ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ। କଣ ହବ? ବିପଥଗାମୀ ହେବ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାଇବଲର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅନେକ ପଥ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରଖିଛନ୍ତି? ଏ କଥା କହିଲେ କଣ କହିବ ତମେ? ଅନେକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ପଢ। ବିଚାର କର୍ତ୍ତା 8 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ। ସେହି ଗିଦ୍ୟୋନର ଔରସ ଜାତ 3 କୋଡ଼ି 10 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ। ଗଣିକି କୁହ କେତେଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା? ଆପଣ ଗଣି ପାରିବେ ଗିଦ୍ୟୋନର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ? ପୁରାତନ ନିୟମ କି ନାହିଁ? ସେଇ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ପଢିଲୁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତେବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 2 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 11:21 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 11:21। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 11:21। ରିହବ୍ୟାମ ଆପଣାର ସବୁ ପତ୍ନୀ ଓ ଉପପତ୍ନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅବସଲାମର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ 18 ପତ୍ନୀ ଓ 60 ଉପପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ 28 ପୁତ୍ର ଓ 60 କନ୍ୟା ଜାତ କଲେ। ସେଇ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଅବ୍ୟ ବେଳକୁ ବେଳ ବଳବାନ ଉଠିଲା ଓ 14 ଭାର୍ଯ୍ୟା ବିବାହ କରି 22 ପୁତ୍ର ଓ 16 କନ୍ୟା ଜାତ କଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେବଳ ସବୁ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମର ଭାର୍ଯ୍ୟା କେତେଟା? 4ଟା। ଆପଣ କେତେଟା ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? 5ଟା ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଗୋଟେ? ଗୋଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଲୋକ ଅବ୍ରାହମର ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? 4ଟା ରଖିବେ? ଚାକୁବ କେତେଟା ରଖିଲା? ତେବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଲୋକେ। ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବେ କେମିତି? ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ କେମିତି? କୋଉଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ କୋଉଟା ସାପର ବାକ୍ୟ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଫଳ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସାପ ଉଲ୍ଟା କହିଛି, ସେଇ ଉଲ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ 2 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସାପର ବାକ୍ୟ ପୁରାତନ 39 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହମ ବାଲୁଙ୍ଗା ମିଶୁଛି। ଏଣୁକରି ଲୋକମାନେ 2ଟା ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
बाछिबा निमंते बीटीएच सीटीएच एमटीएच करिया पई जाउछंती 5 वर्ष 7 वर्ष बाइबल कॉलेज को गले मध्य कोटा ईश्वरंगर कथा आ कोटा सापर कथा बुझी पारु नहांती आपण माने जानिबे मांडिया आ सरिस जानी जंती सरिस मांडिया गोटे ढालार पुरई मिसी जाइछि ए दीटा को भिन्न न कले जदि आपण बाछि की भिन्न करिवे एटा मांडिया मांडिया रे अट्टा बाहरिबो सरस रे तेल बाहरिबो आपण पाग करी गोटे पिठा करि परिबे आउ जदि दीटा मिसई की जते बेले की घणारे पकेइले नो अट्टा नो ऑयल आजिर बाइबल शिक्षक माने आजिर बाइबल पाठक माने आजिर बाइबल प्रचारक माने एई प्रकार द्वंद्वर पड़िसंती प्रचारक मानकर प्रचार मु सुनुछि समस्ते नहीं केतेक ईश्वरंकर वाक्य शुद्ध वाक्य पवित्र शास्त्र वाक्य शिक्षा और चेतना दियंती आउ केतेक सबु सरस मांडिया मिसिला वाक्य घंटा चतका वाक्य ध्यान सहित शुणु सेतिपाई स्वर्ग परित्याग कले मानव रूप धारण करी जीशु ए जगत रे जन्म ग्रहण कले जीशु कहीं जन्मिले जानी जहन 18 अध्याय 37 पद पढ़ंतु ସେଥିରେ ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ କଣ ଜଣେ ରାଜା ନୁହ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ମୁଁ ଯେପରି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି ଓ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି ଯେ କେହି ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ସେ ମୋହର କଥା ଶୁଣେ आमेन तबे यीशु कहीं जन्म हेले सत्य पक्षरे साक्ष्य देवा निमंते तबे सत्य के जानी नथिले कि नहीं तार प्रूफ कोठी अछि जहन पुस्तक 8 अध्याय 31 32 पद पढ़ंतु ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ ଓ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ये मुक्त करिब सत्य ही तुमको मुक्त करिब सत्य जानिले तो काहाकू कहिले ताहाकू विश्वास करुथिबा जिहुदी मानकू जिहुदी हो कि ग्रीक हो ताकू विश्वास करुथिबा विश्वासी मानकू यीशु कहिले अर्थात विश्वासी माने सत्य जानि नाहंती अर्थात ईश्वर वाक्य को जानि नाहंती जेहेतु मुक्ति पाइनांदी सेतिबाई यीशु जगत रे जन्म ग्रहण करने को पड़िला सत्य कौन बोली कहिले जहन 17 अध्याय 17 पद पढ़ंतु को पद सर जहन 17 अध्याय 17 पद सत्य द्वारा सेमानंको पवित्र कर तुम्भर वाक्य तो सत्य तेबे वाक्य होची सत्य
ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଉଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, କୋଉଟା ସାପର ବାକ୍ୟ? ଏ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଧର୍ମ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେଇବା ନିମନ୍ତେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ତ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଜଣେଇବେ? ନା, ବାଇବଲ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଣ୍ଡାଗ୍ନି ନାମିନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ରାଣୀର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ପୂଜା କରିବା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲେ, ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଇସାୟା ପୁସ୍ତକ ପଢି 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 ଆସୁଥିଲେ। ଫିଲିପକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ। ଫିଲିପକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ। 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, 26 ପଦରୁ ପଢିବେ ଲାଷ୍ଟ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହା ଏବେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଏ ବାକ୍ୟ ସେ ପଢିକି ଯାଉଛି ନା, ଯଦି ପଢିବେ ବୋଲେ ପଢନ୍ତୁ, 26 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ସାର୍? ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦରୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ। ପରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯେ 26 ପଦ ପଢୁଛନ୍ତି ତ? 8 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ ସାର୍। ହୁଁ। ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ଫିଲିପିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଥ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଗାଜା ଆଡକୁ ପଡିଅଛି, ସେହି ପଥକୁ ଯାଅ, ତାହା ମରୁଭୂମି। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଗମନ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଇଥିଓପିଆ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ କାଣ୍ଡାକି ନାମ୍ନୀ ରାଣୀଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଥିଓପିଆର ନପୁଂସକ, ଯେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧନ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ବାହୁଡି ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣା ରଥରେ ବସି ଯିଶାୟା ଭାବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଫିଲିପିଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ରଥର ସଙ୍ଗୀ ଧର। ସେଥିରେ ଫିଲିପିଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଯିଶାୟା ଭାବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିବା ଶୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ପାଠ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା କଣ ବୁଝୁଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, କେହି ମତେ ବୁଝାଇ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କିପରି ବୁଝିପାରିବି? ଆଉ ସେ ଫିଲିପକୁ ଚଢି ଆସି ଆପଣା ନିକଟରେ ବସିବାକୁ ବିନତି କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏହି, ସେ ମେଷତୁଲ୍ୟ ହତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନୀତ ହେଲେ। ପୁଣି ଲୋମଛେଦକ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଷ ଶାବକ ଯେପରି ନୀରବ ରୁହେ, ସେହିପରି ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଅବନତ ହେବାର ତାହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ବଂଶ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? କାରଣ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପୃଥିବୀର ଅପସାରିତ ହେଲା। ନପୁଂସକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ, ଭାବବାଦୀ କାହା ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣା ବିଷୟରେ ବା ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ? ସେଥିରେ ଫିଲିପ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ନପୁଂସକ କହିଲେ, ଏଠାରେ ତ ଜଳ ଅଛି, ମୋହର ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କଣ ବାଧା ଅଛି? ଫିଲିପ କହିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ। ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ପୁଣି ସେ ରଥ ଠିଆ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ଫିଲିପ ଓ ନପୁଂସକ ଉଭୟ ଜଳ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ। ଆଉ ଫିଲିପ ତାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଫିଲିପଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ
पुणी नपुंसक तांगु आउ देखिले नाही तथापि से आनंद करू करू अपना पथरे चली गले किंतु ए फिलिप श्लोक ध्यान से शुणु एठारे षष्ठ भाव में आम जानुछु जड़े राणी व्यवस्था नपुंसक धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल धरिकी से जेरुसालेम को जाइथिले पूजा करिबा पाए कौन पूजा करिबा पाए जाइथिले जेरुसालेम रे कौन पूजा होउथिला गोरु मेंढा छेली पशु पक्षी नड़िया कदली सब किसी जेरुसालेम मंदिर पूजा होउथिला से पूजा करिकी जेरुसालेम फेरुछि बाइबल पढ़ुछि हाँ बाइबल पढ़िबा लोक तो पूजा करुछथि कि हाँ बाइबल पढ़ी पढ़ी की पूजा सोलोमन केते हजार गोरु पूजिले सोलोमन ज्ञानी केते छेली पूजिले जदि प्रथम राजावली 8 अध्याय 63 पद पढ़िले जानी पारिबे पढ़तु प्रथम राजावली 8 अध्याय 63 पुणी सोलोमन सदा प्रभुंकर उद्देश्य रे 22,000 गोरु और 1,20,000 मेष मंगलार्थक बलि निमंत उत्सर्ग कले एही रूपे राजा और इस्राएल रो समस्त संतान सदा प्रभु को गृह प्रतिष्ठा कले सदा प्रभुंकर गृह प्रतिष्ठा करिबा उपलक्षे केते पशु केते गोरु 22,000 गोरु 1,20,000 मेंढा मंगलार्थक बलि बलि देकी जेरुसालेम मंदिर प्रतिष्ठा कले तेबे जेरुसालेम मंदिर रे पूजा होउथिला कांडाक नामनी व्यवस्था पूजा करिया को जाइथिले को वाक्य नहीं एई प्रथम राजावली 8 अध्याय 63 पद को नहीं की पूजा करिया जाइथिले तेबे पुरातन नियम रे लोक माने जानी पारले नहीं पशु बलि देबा पाई पक्षी बलि देबा निमंते लागि गले परमेश्वर कहउछंती आमे कोन वृष मांस भोजन करिबा आमे कोन छाग रक्त पान करिबा 50 गीत रे लेखा अछि 50 गीत संहिता 50 तार 12-13 पद पढ़ंतु आम्भे क्षुदित हले तुम्भको जणाइबा नहीं कारण जगत तहिर पूर्णता आमर आम्भे कौन वृष मांस भोजन करिबा अबा छाग रक्त पान करिबा तोले 14 आम्भे कौन वृष मांस भोजन करिबा अबा छाग रक्त पान करिबा तुम्भे परमेश्वर को उद्देश्य रे धन्यवाद रूप बलि उत्सर्ग कर हाँ आमे कोन वृष मांस भोजन करिबा आमे कोन छाग रक्त पान करिबा ए सोलोमन तुम्हें पूरा ज्ञानी एते गोरु 22,000 गोरु कोन एते रक्तर नदी बहिदेल आमे कोन वृष मांस भोजन करिबा आमे कोन छाग रक्त पान करिबा न तुम्हें परमेश्वर को उद्देश्य धन्यवाद रूप बलि उत्सर्ग कर तार 23 पद लेखा अछि 23 जो जन धर्म धन्यवाद रूप बलि उत्सर्ग करे से आम्बको गौरव दिए यही कथा परमेश्वर कहते जानी पारले नहीं
राजा सोलोमन जानी पारले नहीं। प्रिय मोर बंधु माने शास्त्र पढ़ी मत लोक शास्त्र गभीर विषय जानी पारले नहीं। आज मत ताहा बाइबल लोक पढ़ुछंती, बाइबल रो गभीर तथ्य निगुड़ अर्थ बुझी पारु नाहंती। सेति पाई परा बुझेइबा निमंते गोटे गोटे लोक को प्रभु नियुक्त करी रखिछंती। गोटे लोक बाछिकी रखिछंती प्रभु। प्रभु से मानू कथा कहंती आ सेई कथा को नहीं कि प्रचारक पास्टर पालक माने कथा कहंती। ईश्वर थरे कहिले आमे दुई थर सुनु। ईश्वरंगर कथा ईश्वर कहिले मनुष्य सुनला नहीं जानला नहीं। सही कथा को जीशु आसी सुनैले आ जीशुगर कथा को आज मैं आपण मानकु सुनाउछि। ध्यान सहित सुनंतु, ध्यान सहित सुनंतु। तेबे कान्नाक्री नामनीर व्यवस्था पूजा करिया पाई जेरूसालेम को जाइथिले। से जिसा भविष्य वक्तांकर पुस्तक पढुछन्ते किंतु जानी पारु नाहंती। फिलिप जते बेले बसिले रथरे से सुसमाचार बुझेइले। से यीशुଙ୍କ विषय कहिले जिसाय 53 अध्याय को से पढ़ुथिबा कथा को एरा यीशुଙ୍କ विषय लेखा अछि बोली सुसमाचार जते बेले बुझौ 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 जानी पारिले। सुसमाचार मन परिवर्तन आ बाप्तिस्म सेतिरे जल देखि से कहिले एठारे बाप्तिस्म नेबार कोन मोर प्रयोजन अछि, मोर बाधा अछि। फिलिप कहिले तमर अंतकरण सहित जते बेले तमे विश्वास कर, हे विश्वासी तुमको बाप्तिस्म नेबाकू पड़िबो। विश्वासी जल रे बाप्तिस्म नेबार दरकार। जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइब। परित्राण पाइले ईश्वर राज्य को जीव। ध्यान सहित शुण तुम बंधु माने। तेरे पुरातन नियम रे जिसा पुस्तक रे सुसमाचार कुआडू आसिला। हाँ यही सुसमाचार अनादि काल अनंत काल पर्यंत थिबा परमेश्वरंकर मुखरु बाहरी थिला। एदन उद्यान रे ओबा आदम को प्रभु सुसमाचार जणे थिले। तबे ए होछि ईश्वरंकर वाक्य, ए होछि ख्रीष्टंकर वाक्य। ख्रीष्टंकर वाक्य को केवल प्रचुर प्रमाण तुम हृदय बास करू। ए पुरातन नियम रे दुई प्रकार वाक्य थिबा हेतु केही जानी पारिले नहीं। सेतिपाई मानव रूप धारण करी यीशु जगत रे जन्म हेबाकू पड़िला। सत्य ज्ञात करे पई यीशु जन्म हेले। सत्य होची ईश्वर वाक्य। से जते बेले जणैले सत्य, से जते बेले प्रचार करे सुसमाचार लोक मानंगर कान को पंडित मानंगर कान रे नुआ परि लागिला। आसु तुम सहित बोलंतु मार्क पुस्तक 1 अध्याय 27 पद पढ़ंतु। एथिरे समस्ते एते विश्वानित हेले जे सेमाने बादानुबाद करी कहिबाकू लागिले। पुस्तक 1 अध्याय 27 केते सर कहनी 1:27 1 अध्याय 27 पद। हां सर 27 सर। एथिरे समस्ते एते विश्वानित हेले जे सेमाने बादानुबाद करी कहिबाकू लागिले ए कोन ए तो अधिकार युक्त नूतन शिक्षा से असुची आत्मा माननको सुधा आदेश दियंती आ सेमाने ताहांका आज्ञा मानंती। ए तो अधिकार युक्त नूतन शिक्षा। की शिक्षा? नूतन शिक्षा। यीशु नुआ शिक्षा दौन थिले बापा।
ଥରେ ଲେଖା ଅଛି, 12 ଲେଖା 48 ନାହିଁ ଅଛି, ପଚାରୁଛୁ କଣ ଯେ ଲେଖୁ ତ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି। ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରେ ତା ସହିତ। କଣ ପାଇଁ ଗହଳି ହଉଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ। ବନ୍ଦ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ। ନାଇଁ ସାର୍ ସରି ସାର୍। ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ବାର ବାର ଫୋନ ଆସୁଛି, ମତେ ଜଗିଛନ୍ତି ଲୋକ, ମୁଁ ଉଠିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେବି। ମୋର ସମୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରି କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଫୋନ ଅନ୍ କରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଫୋନ କୁ ଟାଟ କରିଦେବେ, ଅନେକ ବାଟ ପଳେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର କାମ ସେ ଦେଖିବେ। ଆଡେ ଚାଲୁଥିବ ପାଉଲ ମହାନ୍ତିଆ, କେବଳ ଚାଲୁଥାଉ, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଟେଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଥିବା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଥାଉ ନୂତନ ନିୟମ କାହିଁକି ହେଲା? ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 7-8 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯଦି ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠି ନଥାନ୍ତା। ଯେଣୁ ସେ ସେଥିର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆମେନ୍। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯଦି ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠି ନଥାନ୍ତା। ସେଥିରେ ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଜିହୁଦା ବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବୋଲି ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ କହିଥିବା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ମୋର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। Praise the Lord. ନୂଆ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। କାହିଁକି ଭାଇ? ନା ଏ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଦୋଷ ରହିତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏ ନୂତନ ନିୟମର ବାକ୍ୟ, ମାର୍ଜିତ ବାକ୍ୟ, ପିଓର ବାକ୍ୟ, ଏ ପୁରାତନ ନିୟମର ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଯଦି ପଢିବେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ,
ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ଏ ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛି। ଯେମାନେ ପଢନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ଉପକାରୀ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କଥା ଏଟା। ବୋଲେ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର? ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ କହିବୁ ପୁରାତନ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ। बोले जीसु आमर ना कि आम किणीछु ना कि जीसु को आमर जीसु ना भाई 7 खंड रामायण, 4 खंड चित्तबोध, 5 खंड शिव पुराण, 18 खंड महाभारत, सामरवेद, यजुर्वेद, रुक्षवेद, अथर्ववेद, नागान्तक, वेद, अजामेद, ए भारत पुरातन नियम रे कौन करुले? पूजा करुले, बलि दौले। पुरातन लोक माने 1 रु अधिक विवाह करुले। मोर बापा तो 7टा स्त्री विवाह करथिले। सर्वा छोट स्त्री रो पिला माने हम 3 भाई। गुड़ाई कथा अछि, समय हवा तुम आगो को जाई पारु नाही। आ मते लोक माने जगी छंती मुठे में तांको साक्षात करबा को हबो। ए वाक्य को आगामी दिन माने के चिंता करबा, चिंतार पई केवल ए वाक्य मु आपन माने निकर पढिली। समस्त शास्त्र ताई मध्यरे बाइबल गोटे शास्त्र। बाइबल पुरातन नियम गोटे जदि पढ़िबे, पुरातन नियम रे परित्राण नथिबा हेतुरु, सत्य नथिबा हेतु नथिबा हेतु सेमिति नहीं। ईश्वर वाक्य थिले मध्य पुरातन लोक माने जानी पारले नहीं। राजा सोलोमन एडे बड़ ज्ञानी राजा हेले मध्य ईश्वर कथा को बुझी पारिले नहीं। सेति भाई बुझेबा निमंते स्वर्ग परित्याग कले, निजे स्वयं पुत्र रूप होई से होसंती ख्रीष्ट। आउ से ख्रीष्ट शास्त्र पुरातन नियम एमक जगह एमक बोली लिखा अच्छे। शास्त्र अनुसार से जन्म हेले, शास्त्र अनुसार कर्म कले, शास्त्र अनुसार मृत्यु भोग कले, शास्त्र अनुसार पुनर्जीवित हेले, शास्त्र अनुसार 40 दिन जगत रहिले, शास्त्र अनुसार स्वर्ग आरोहण कले, शास्त्र अनुसार पितांग दक्षिण पार्श्व से भविष्ठ छंती, शास्त्र अनुसार से आसीबे मध्य आकाश को मंडली नहीं जिबे। 7 वर्ष मंडली रहिबो। शास्त्र अनुसार पृथ्वी रे विचार करिया को से आसीबे। ताकू कुआ जीव द्वितीय आगमन, दृश्य आगमन।
ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର କୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଗେ ଚଳିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମତେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କେତେ ଜଗିଛନ୍ତି ମତେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କେବଳ ମୁଁ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଜୟ ମसीह, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।